welcome back to my channel. My name is Syahadah. Today I would like to make some interpretation about the next outbreak, We're Not Ready by Bill Gates. I'm gonna interpret into bahasa, so yeah, here we go. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Ketika saya masih anak-anak, bencana yang paling ditakuti adalah perang. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled Itulah mengapa saya memiliki drum itu di bawah basement saya, with cans of food and water. berisi berkaleng-kaleng makanan dan air. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Ketika serangan nuklir datang, kami harus turun ke bawah, berlindung dan makan di drum itu. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Hari ini, risiko terbesar dari kekacauan global tidak terlihat seperti ini, Instead, it looks like this. namun terlihat seperti ini. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Jika sesuatu yang bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depan, yang paling memungkinkan adalah sebuah virus yang berbahaya ketimbang sebuah perang. Missiles, but microbes. Now, Bukan misil, tapi mikroba. part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very Sekarang, alasannya adalah kita telah berinvestasi banyak untuk pencegahan nuklir, little in a system to stop an epidemic. namun ternyata kita sedikit berinvestasi dalam sistem pengendalian epidemi. We're not ready for the next epidemic. Kita tidak siap untuk epidemi selanjutnya. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. Lihatlah Ebola. Ini Ebola. Saya yakin Anda semua sudah membacanya di koran. Banyak tantangan sulit. Saya mengikuti kasus dengan cermat melalui alat-alat analisis yang kami gunakan untuk memantau pemberantasan polio. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Dan ketika Anda melihat arahnya, permasalahannya bukanlah pada sistem yang tidak berjalan dengan benar, masalahnya adalah kita tidak memiliki sistem sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't Faktanya ada beberapa kepingan penting yang hilang. have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. Kita tidak memiliki kelompok epidemiologi di lapangan yang siap siaga untuk pergi melihat apa penyakitnya, melihat seberapa jauh ia tersebar. Laporan kasusnya tercetak di atas kertas. Very delayed before they were put online and they were extremely inaccurate. Laporannya sangat terlambat sebelum diunggah online dan laporan itu sama sekali tidak akurat. We didn't have a medical team ready to go. Kita tidak memiliki tim medis yang siap siaga. We didn't have a way of preparing people. Kita tidak memiliki cara untuk mempersiapkan tenaga ahli. Now, Medicine Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. Meski Medicine Sans Frontières mengatur para pelawan dengan hebat, namun tetap saja kita jauh lebih lamban dari yang seharusnya untuk menempatkan ribuan pekerja di negara-negara itu. And a large epidemic would require us to have
hundreds of thousands of workers. Dan sebuah epidemi besar akan membutuhkan ratusan ribu pekerja. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, Tidak ada seorang pun di sana untuk melihat upaya penanganan. no one to figure out what tools should be used. Tidak seorang pun melihat diagnosisnya dan tidak ada seorang pun yang memikirkan alat apa yang harus digunakan. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. Sebagai contoh, kami harus mengambil darah orang yang selamat, memprosesnya dan memberikan plasma untuk melindungi mereka. But that was never tried. Namun itu tidak pernah dicoba. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. Jadi banyak hal yang tidak tepat dan ketidaktepatan itu adalah sebuah kegagalan global. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemi, namun tidak melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Now in the movies, it's quite different. There's a Dan ini adalah sebuah film yang agak berbeda. group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Dan yang terjadi di film agak berbeda. Ada sekelompok epidemiologi tampan siaga, mereka bergerak selamatkan dunia, dan itu hanya di Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Kegagalan untuk mempersiapkan dapat mengakibatkan epidemi berikutnya jauh lebih mengerikan daripada Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. Mari melihat perkembangan Ebola pada tahun ini. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's Sekitar 10.000 orang meninggal dan hampir semuanya berada di negara-negara Afrika Barat. 3 reasons why it didn't spread more. Ada 3 alasan mengapa Ebola tidak tersebar lebih jauh. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature. Pertama, karena ada banyak pekerja kesehatan yang heroik, mereka menangani orang-orang yang terjangkit dan mencegah infeksi lanjutan. Kedua adalah of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Kedua adalah sifat alami virus Ebola tidak menyebar melalui udara dan ketika terjangkit Anda akan sangat lemah sehingga harus beristirahat. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time. Ketiga, Ebola tidak banyak mencapai wilayah perkotaan dan itu adalah sebuah keberuntungan. Jika itu tersebar di banyak perkotaan, angka kasusnya akan lebih besar lagi. And we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. Jadi di masa depan kita mungkin tidak akan seberuntung itu. Anda akan menemukan virus yang menjangkiti orang yang cukup sehat, lalu mereka naik pesawat atau mereka pergi ke pasar. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. Sumber dari virusnya bisa jadi dari alam seperti Ebola atau bisa jadi terorisme biologi. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa membuat situasi ribuan kali lebih buruk. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. Faktanya, mari lihat model dari virus yang tersebar melalui udara seperti flu Spanyol di tahun 1918.
So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Jadi ini yang akan terjadi, virusnya akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan Anda melihat 30 juta orang meninggal karena pandemi itu. Thank you.